Saluden con muchas fuerzas. 사랑합니다. 축복합니다. Los amamos, los bendecimos. 벌써 7월 한 달이 가고 있습니다. 이제 Ya estamos terminando el mes de julio 또 새학년 새학기를 y varios estudiantes se están preparando para empezar el nuevo semestre. 새학년 새학기가 되어서 학교로 돌아가는 자녀들을 위해서 Espero que puedan 기회를 드리려고 합니다. 이번 주가 아니라 다음 participar en la adoración que va a ser en la mañana, la otra semana, a todos los padres de familia y los alumnos que están esperando para empezar un nuevo semestre. 정상적으로 금요기도회가 있습니다. En este viernes va a haber el servicio como normal, siempre lo hemos hecho. 잡고 우리 아이들이 Espero que en la semana que entrante, en la 피와 몸과 지혜가 adoración de la mañana, puedan venir con sus hijos y puedan agarrarle las manos y orar por ellos. 우리 또 대한민국에 비 피해로 많은 분들이 피해를 입었는데요. 우리 함께 기도해 주시면 En 감사하겠습니다. Corea ahorita hay mucha inundación por las lluvias. Espero que puedan orar también. 산상순에 대해서 함께 말씀의 은혜를 나누려고 합니다. 오늘 말씀 1절을 Si miramos en la palabra de hoy, en el versículo 1 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Estaba diciendo de que cuando vio a las multitudes, subió a la montaña y después sus discípulos se le acercaron. Aquí sabemos de que Jesucristo le estaba dando las palabras a los discípulos y también a las multitudes. Aquí en la iglesia me estoy dando cuenta de que yo los puedo ver hacia abajo porque yo estoy parado en un lugar más alto. 그 배를 띄워서 약간 살짝 떨어졌을 때 그 바닷가 위 언덕 그것을 산이라고 불렀습니다. 그 언덕에 사람들이 Estaban diciendo de que el lugar donde era un poquito más alto y estaba en un lugar un poquito más alto que las aguas eran las montañas. 그 산악 구종을 호숫가 구조를 이용하여 말씀을 전했다. Entonces se puede decir de que Jesucristo estaba dando la palabra en ese lugar. 제자가 있었다라고 말하고 있습니다. Como les mencioné, 그 무리는 en donde estaba Jesucristo, llegó la multitud y también llegó los discípulos. 정말 예수님이 Llegaron los discípulos. Entonces podemos saber de que la multitud estaba muy interesada de Jesucristo. Y estaban preguntando qué tipo de milagros que ellos van a hacer o qué tipo de enseñanza nos va a dar Jesucristo. Muchas personas tenían curiosidad de quién era Jesucristo. Y en esa multitud también estaban los discípulos porque sabían de que Jesucristo era el Mesías. Obviamente dentro de la multitud también habían pensado de que Jesucristo era el Mesías o algunos decían de que querían recibir la palabra de Jesucristo y cambiar su vida. Si miramos en la palabra de hoy, nos podemos dar cuenta que Jesucristo les está hablando a las multitudes, también a los discípulos. Obviamente, algunos salieron por la obligación, fueron obligados para llegar a escuchar la palabra de Jesucristo. También aquí en la iglesia, obviamente, unas personas vienen obligados por su esposa, esposo, o por sus hijos, o por sus padres para escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos de que venimos aquí a esta adoración, a este servicio, para escuchar la palabra de Dios y vivir una vida más sana y más esperada de Dios. Eso se llama que ellos son los discípulos. Los discípulos eran pescadores que dejaron sus posesiones y siguieron a Jesucristo. Jesús les llamó y dijeron, ven y sé mi discípulo. Cuando Él llamó a sus discípulos sin ninguna consecuencia, ellos dejaron todo atrás y dijeron amén y vinieron y siguieron a Jesucristo. Ellos dejaron toda esa creencia
de que ellos podían ganar más siendo pescadores. Ellos pensaron de que eso no valía nada a comparación de Jesucristo. 그렇게 생각처럼 잘 안 되는 사람들이었습니다. Pero también podemos 아멘으로 ver 화답하고 de que los 내가 discípulos 하나님의 siguieron a 제자가 Jesucristo, pero no 되겠다라고 siempre podían vivir como Jesús esperaba. 막상 생각처럼 그렇게 잘 Aunque ellos 안 estaban 되는 siguiendo a 사람들을 Jesucristo, sabían de que las 것입니다. cosas no eran tan fácil como ellos lo esperaban. 분명한 것은 그들이 Algo que 하나님을 podemos tomar en 아들 cuenta 예수 그리스도를 es de que 따르며 ellos estaban 하나님의 siguiendo a 백성이 Jesucristo 함께 porque 하나님 sabían de que 나라에 Él era el Hijo de Dios 걸맞는 사람으로 살아가고 싶었던 y 사람들입니다. ellos esperaban vivir siendo los verdaderos hijos de Dios. También ustedes que están en este servicio, ustedes son los discípulos de Jesucristo. Y ustedes quieren recibir la enseñanza de Jesucristo y cambiar su vida. Por eso es que están aquí el día de hoy. 오늘 우리가 살아가는 이 세상 가운데 En esta vida que estamos viviendo el día de hoy, 하나님의 vivir como el 백성을 verdadero 맡고 hijo, 살려면 어떻게 verdadero 살아야 discípulo de 하겠습니까? Jesucristo. ¿Cómo 오늘 es que nosotros tenemos que 예수님께서 ac- 전해주신 actuar? 말씀대로 살아가지 않는다라고 해서 세상에서 우리가 처벌을 받지 않습니다. Nosotros no somos castigados porque nosotros no vivimos como Dios espera, 그 하나님의 pero 심판은 tenemos que tomar en cuenta de que la 오늘일 justicia de Dios va a venir. 먼 훗날 Puede ser el día de hoy, el día de mañana o en un futuro. Pero algo que es la verdad es que en algún momento nosotros vamos a estar en ese juicio de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir y ser los verdaderos discípulos de Jesucristo. 우리 하나님께서 물어보실 것입니다. Y obviamente Dios nos va a preguntar si nosotros en serio vivimos siendo como su discípulo. 살아갔습니다라고 말하고 싶은 것이 여러분과 Obviamente 저의 usted 믿음인 y 줄 yo 믿습니다. queremos decirle 그러나 분명 la 우리가 하나님의 a 말씀, Dios, 오늘 sí Dios, sí Señor, yo viví conforme tu palabra, 우리의 siendo como 삶이 tu 세상에 discípulo. 영향을 끼치고 세상을 변화시킬 수 있는 힘이 있습니다. También sabemos de que nuestras 우리의 삶을 acciones 통해 우리가 하나님의 y nuestra 말씀을 vida 지키며 pueden 살아간다면 cambiar y 우리를 transformar 통해서 el mundo, 하나님의 나라가 임하게 porque a 된다는 través de 것입니다. nosotros puede venir el reino de Dios. 주님께서 오늘도 우리에게 El día de hoy, 소망하는 Dios 것은 está 우리가 esperándonos a 하나님의 nosotros. 말씀대로 Él 오늘 está 주신 그 deseando 설명서 que 주신 que 말씀대로 el 우리의 mundo se 삶을 pueda cambiar 변화시켜서 a través de 세상 가운데 nosotros. 하나님의 나라를 Él está 이루어 esperando que 가기를 nosotros 원하는 salgamos al 제자의 mundo y 삶을 podamos dar su 기대하고 palabra 있다는 para que 것입니다. su reino pueda crecer. 제자들과 무리들은 예수님께 La multitud y los discípulos 예수를 찾았습니다. llegaron a Galilea 그렇다면 우리에게 para ver a Jesucristo. 무엇을 통하여 배우고 가르침을 받을 수 Entonces, 있습니까? el día de hoy, ¿qué es lo que Dios 예수님께서 está esperando 가르쳐 주신 que 그 nosotros 말씀들을 기록한 aprendamos? 성경이 우리에게 있습니다. La 그리고 palabra que se 우리에게 les enseñó a 하나님께서 ellos en ese 함께하여 momento también está en nosotros. 요한복음 14장 26절의 Si miramos en Juan 말씀을 14, 보면 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he 내가 dicho. 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 성령 하나님께서 주님께서 가르쳐 주신 것들을 Está 우리의 모든 diciendo 것들을 생각나게 하고 깨닫게 하고 우리에게 힘과 용기를 que 주어 les 그 enseñará todas las 말씀대로 cosas y 살아갈 les 수 hará recordar 있도록 todo lo que 우리의 he dicho. 삶을 인도해 주시는 줄 믿습니다. 우리가 하나님의 말씀대로 하나님의 제자로 하나님의 Si nosotros vivimos con la palabra de Dios, 우리가 그 삶을 살아감으로 si nosotros en ese momento decidimos seguir la palabra de Dios, si nosotros en serio esperamos ser los verdaderos discípulos de Dios que van a cambiar la vida y el mundo, nosotros tenemos que seguir esa guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos reconocer la palabra de Dios y que podamos seguir su palabra. Y nos va a dar esa valentía de seguir adelante. La palabra de hoy 상상순의 말씀을 지켜 살아가며 계속해서 반복하고 있는 말이 있습니다. 복을 주시겠다라는 말이죠.
En la palabra de hoy, 이 산상수훈의 repetidamente está 복을 diciendo en el 주시겠다 Sermón del 하는 이 Monte 말들, que nos va a dar a 이 말씀은 nosotros la 예수님께서 bendición. 제자들에게 딱 Y 한 esas 번 palabras, 전하였을까요? 그렇지 않습니다. ¿será que se lo dijo una vez 계속해서 a sus discípulos? No, 반복적이고 sino que se lo dijo 지속적으로 이 똑같은 repentinamente 말씀들을 a sus 가르치고 discípulos. 전해 주셨다라는 것이죠. 오늘 말씀에도 En la 나온 palabra de 그 hoy, 단어들은 también todas esas 헬라어에서 palabras que 비완료 aparecen 시제로 están diciendo las palabras. 완성된 완료 시제의 단어들을 사용하지 않았다라는 것이죠. 그것은 No está 구원의 usando 길을 las 가기 위해서 palabras 우리가 예수님께서 difíciles que 주신 nosotros no podemos 말씀을 entender, sino 끊임없이 que 배워야 nos está dando 한다는 esa 것을 palabra que 보여주고 nosotros 있습니다. podemos entender. Y es por eso que 열두 nosotros 제자와 tenemos que seguir 무리들에게 la 주님을 palabra de 메시아로 믿는 Jesús. 자들에게 예수님은 계속적이고 반복적으로 이 말씀을 Repentinamente, 해주셨습니다. Jesucristo le estaba diciendo 그 a sus 약속대로 discípulos 다시 y a 오실 la 그 multitud 주님을 기다리며 de que 우리도 tenemos que esperar a 계속적으로 Jesucristo 반복적으로 훈련하고 그 y que 말씀대로 tenemos que 살아가기 위하여 practicar 애쓰는 su 것이 palabra 제자 cada 훈련이다. vez y otra vez. 우리가 2달 동안 이 산상수훈의 말씀을 Durante los 성경에 próximos 2 meses vamos a 합니다. compartir el Sermón del Monte 아마 때로는 y 말씀이 recibiremos 불편하게 la 들릴 gracia de 수도 Dios. 있습니다. Obviamente a veces nos vamos a 하나님, sentir incómodos 저도 escuchar estas 알죠. palabras. 하나님 말씀대로 Vamos a decir, 살려고 Dios, 하는데 yo sé que 안 tú 되죠. esperas de que 어떡합니까? sigamos su palabra y yo sé que 이왕에 lo tengo que 말씀하신 hacer 건 así, 하나님 pero es muy difícil de 힘내라고 hacerlo. 해주시고 격려해 주시면 안 됩니까? 이런 생각이 들면 혹 A veces nos vamos a 말씀이 quejar de 잔소리처럼 Dios, 들릴까? vamos a sentir de que Dios nos está haciendo 그러나 성령께서 주시는 incómodos. 이 말씀들은 Pero todas esas palabras 위로의 que nos está 말씀이고 dando el Espíritu Santo son palabras de consuelo y de 오늘 bendición. 우리가 나누는 팔복의 말씀도 Esta bendición 하나님께서 que estamos 주시는 escuchando el 축복의 día de hoy 선언입니다. también son las palabras de la promesa de Dios 계속해서 que nos va a 반복하고 있는 bendecir. 복, Toda 복 esa 주시겠다라는 bendición que se repite 말씀인 것입니다. cada vez se repite 헬라어로 porque nos está diciendo que nos va a dar a 마카리오스라는 nosotros. 것은 참으로 행복하다, La 복되다, palabra bienaventurados, 만족하게 dichosos en griego 하다라는 es 뜻입니다. Macarios, que 이것은 세상의 significa 조건이 아니라 verdaderamente feliz, 어떤 bendecido y 재물, 건강, satisfecho. 사회적 지위 Esto no 이러한 representa 것과 la alegría y 무관하게 la paz que vamos a 하나님과 disfrutar 나와의 aquí en la 관계 vida, 안에서 sino que es una relación que 하나님께서 nosotros vamos a 넓으시는 그 disfrutar 평안과 con Dios, 기쁨이 para 있는 que vamos a 삶, tener esa paz 그것을 en nuestra 복된 vida. 삶이다라는 것입니다. Y se puede mencionar de que esa bendición 그 하나님 es la 나라에 bendición de nuestra 속한 vida. 그 A todos 사람이 aquellos que están en el reino de Dios van a hacer 만족한 recibir 삶을 la 살아가게 bendición de 될 Dios y 것이고 van a recibir una 참으로 vida 행복한 satisfecha, 삶을 una vida que ellos siempre van a estar alegre. 소망하시고 선포하시는 것입니다. 하나님 나라의 가치의 그 기준으로 삼는다면 Si nosotros 신령이 가난한 miramos 사람, 애통하는 사람, 온유한 사람, con los 의에 ojos 줄이고 de Dios, 온유하는 사람들이 podemos ver de que 거의 todos 우리 aquellos que están enfermos, 사람이다라고 todos aquellos que están quebrantados, son las personas que van a recibir la bendición de Dios. 어떤 한 교회에서 En una iglesia 찬양 대회를 habían organizado un concurso de 열심히 alabanza parroquial. 교구별로 열심히 준비를 해서 이제 시상식이 Muchas personas se esforzaron 사람들이 두근거리는 para recibir los premios. 몇 등을 할까? Cada uno estaba esperando de que su grupo ganara el primer 3등, lugar, 2등, 1등 차례대로 부르기 시작했습니다. mencionara el tercer, segundo y 삼등 después el 선물은 primer lugar. El premio del tercer 문지기상. 주님의 성전에 문지기로 있는 것이 좋다라는 말씀대로 recibió el servicio 한 달 en el 동안 estacionamiento. 주차 봉사하는 봉사증을 주었습니다. 아니 우리가 En- 상담을 했으면 Recibió el servicio en el 성전에서 estacionamiento 가장 durante un 가까운 mes. 곳에 한 달 동안 주차할 수 있는 주차 우선권을 줘야 되는데 Para el 오히려 tercer 주차 grupo, 봉사하라고 le dieron, en vez de 주차 darle un mes 봉사권을 gratis de parqueo, le dieron ese 교회에 servicio para que ellos puedan colaborar y puedan trabajar sirviendo en el parqueo. 재미있으신 분이구나. Entonces muchos pensaron, ay, el 혹시 pastor 장난하는 está 것은 아닌가? 2등은 우리가 기대하는 좋은 선물이 haciendo una broma. 거야라고 생각하며 Entonces 기대했습니다. el grupo del segundo 두구두구 lugar empezó a 이등. pensar algo más grande. 상품이 Estaban pensando en un regalo. Cuando el pastor dijo que el segundo lugar 예수님께서 제자들의 발을 había 씻겨 recibido el 주었듯이 premio 한 달 동안 de 교회 화장실을 청소할 수 있는 servir limpiando el baño durante un 전달되었습니다. mes, como el Señor 한 lavó 달 los 동안 pies de sus 그 discípulos. 교회는 Entonces, ese 화장실 grupo 청소를 해야 tiene que 되었습니다. limpiar los baños 그래도 durante 목사님이 un mes. 1등은 좋은
그거를 주시지 않을까? Pero todos se quedaron como que raro. Y estaban esperando que el primer lugar pudiera recibir algo, un premio 오병이어서 verdaderamente grande. 그 말씀대로 한 달 동안 식당에서 봉사하는 El primer lugar recibió el servicio del almuerzo durante un mes con las palabras, 성전 문지기로 apacienta mis 인해서 ovejas. O sea, 제자들의 todos 발을 los 씻겨주는 grupos 예수님의 삶을 habían 따라서 recibido ese servicio de Dios. 오병이의 소년과 같이 나의 모든 것을 Primero, 주어 다른 trabajar. 사람들을 먹이고 나누는 것. 분명 성경적으로 맞는 말이지만 En el 교회 parqueo, 찬양대회에 limpiar el baño y hacer la comida. Todos los hermanos se 세상의 기준과 sorprendieron 하나님의 y se 말씀의 quedaron muy 기준이 raros. 다른 것은 알지만 분명히 Sabían, ellos estaban 분위기가 esperando un premio grande. 사람들이 생각하는 복과 Entonces empezaron, 세상의 복과 분명히 el ambiente se había puesto muy frío en ese instante. Obviamente, porque ellos estaban esperando un regalo en sí, pero el regalo que ellos en serio habían recibido era ese servicio de poder servir a otras personas. 하나님 나라에 하나님 나라가 그들의 것이 될 것이다라고 말씀하고 있습니다. Porque Dios está diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. 우리가 복을 받기 위해 가난해지라는 Si 것이 nosotros 아닙니다. queremos recibir, no se trata de que tenemos que ser pobres espiritualmente 복을 받고 para poder recibir las 그들의 bendiciones, 것이다라고 sino que es una 예수님께서 declaración de bendición 선포하고 있습니다. que dice, aunque nuestro espíritu sea pobre y miserable, cuando el gobierno de Dios se perfeccione en el 세상에서는 futuro, así 보잘것없어 보이는 나에게 nosotros vamos a recibir esa bendición de Dios. A veces nosotros nos empezamos a preguntar si en serio nosotros vamos a tener el reino de Dios, aun sin que mi espíritu está muy quebrantado y está muy pobre. Pero obviamente sí lo vamos a recibir. Algunas personas no pueden dar ofrendas porque no tienen mucho, ni pueden darse el lujo de vivir en un mundo donde puedan cumplir la ley. Pero sin embargo, no significa de que esas personas son personas diferentes. No son personas de que no les importa la palabra de Dios. Ellos saben de que a ellos les hace falta mucho, que ellos son pobres. Y empiezan a decir si en serio ellos van a poder entrar al reino de Dios. Se ponen en ese lugar de la humildad. 하나님을 악망하고 하나님을 의지하는 그 겸손한 사람들이 Todos aquellos que son humildes son aquellos que son los verdaderos hijos y los verdaderos discípulos y los verdaderos pueblos del reino de nuestro Señor. Jesús le dijo a los pobres en espíritu que no se desanimen, porque esas almas que son humildes siempre van a estar en el reino de Dios. También Dios menciona, Jesucristo menciona a todos aquellos que sufren, a todos aquellos que están botando sus lágrimas, a todos aquellos que están llorando de dolor. No están diciendo que solamente por sufrir van a recibir la bendición de Dios, sino que ellos están llorando y se están arrepintiendo y por eso están sufriendo. Están esperando en serio el perdón de Dios. Todas aquellas personas que son las personas que van a recibir el reino de Dios, que ellos saben de que no tienen nada que darle a Dios, están arrepintiendo, solamente teniendo fe de que Dios es la única persona que los va a poder salvar. Aquellos que oran como David y salen adelante. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Así habla en Salmos. Confesar de que nosotros somos pecadores y esperar hasta ese momento de que Dios nos va a perdonar. En ese momento Dios nos va a dar la consolación a nosotros. 애통하고 있는 사람들은 고난과 역경 속에 있는 사람들입니다. 하나님께서 나를 웃게 해주실 것이다라고 하나님께 Todos aquellos que están llorando están en una situación muy difícil.
때로는 경제적으로 어렵고 A veces 공부를 están 흘리며 difíciles 정말 로마 제국에 내 económicamente. 세금조차 없고 No, 직장도 no 잃은 tienen ni 많은 siquiera 사람들, dinero para pagar 공경과 los impuestos 명료로 como en el 눈물로 tiempo de Roma. 밤을 지새우는 Y a todos 사람들, aquellos que empiezan a llorar 수고하고 toda la 무거운 noche, 짐진 자들, 그러나 todos 하나님의 aquellos que tienen de 말씀대로 mucha carga, 하나님께서 나를 위로해 주실 것이고 나를 pero ellos 구원해 saben 주실 de que 것을 Dios 믿으며 y 나아가는 Jesucristo va a 자들, sanar su corazón y están 하나님의 위로를 saliendo 받을 aún 것이다라고 así con la fe en su 말씀하고 있습니다. corazón. 세 번째로는 온유한 자들이 복이 있다라고 말씀합니다. También está diciendo, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. 헬라어로 En 프라우스라고 griego, 말합니다. mansedumbre, 약하다라는 praus, 것이 아니라 자기의 힘을 하나님 no 앞에 significa 맡게 la debilidad, sino que 제어하고 significa la capacidad de 절제할 수 controlar 있는 las propias 힘, fuerzas según la voluntad 그것을 de Dios y ser 온유함이라고 humilde 말합니다. ante los demás. 어떤 사람은 내가 힘이 있기 때문에 화내고 참지 못하고 그 Algunas 모든 것을 personas 얻기 se 위하여 enojan 모든 것을 y a 자신의 través 유익을 위하여 de 힘을 ese 쓰는 enojo 사람들이 y esas 있습니다. fuerzas saben que pueden 그러나 obtener las cosas que ellos 하나님 quieren. 앞에 하나님의 Pero frente a 뜻을 Dios, 위하여 자신의 힘을 절제할 수 있는 ellos 힘이 있는 tienen que 사람들은 esconder esas 화를 fuerzas. 내지 Y a 않고 todos aquellos que en serio 그 saben 능력을 controlar 함부로 sus fuerzas 사용하지 y su 않습니다. enojo por 왜냐하면 la 하나님을 voluntad de Dios, 신뢰하기 son 때문에 las personas que 화를 son 낼 humildes. 이유가 Porque 없습니다. ellos saben y creen en 하나님을 Jesucristo, 신뢰하기 no 때문에 tienen por qué 순종하고 하나님의 enojarse, 뜻을 porque ellos saben cuál 따르게 es 되는 el 것입니다. plan y el propósito de 그렇기 때문에 Dios. 하나님 앞에 온유한 사람은 Por eso 이웃을 todos 배려하고 aquellos que 용서하는 son 마음이 humildes 있는 frente a 사람들입니다. Dios también lo van a hacer con sus 자신에게 해를 vecinos y 끼친 con 사람을 sus amigos. 찾아가서 보복하고 미워하고 그 일들을 하기 위해서 골몰하는 사람이 아닙니다. No son aquellas personas que se enojan 내면의 y 힘, todo 영혼의 힘이 lo 있는 사람입니다. arreglan con las fuerzas, sino que 하나님 son las 뜻을 위로해 personas que en 주시고 serio tienen esas fuerzas 하나님께서 dentro de 주실 su 놀라운 corazón, 일을 porque 기대하기 saben y 때문입니다. esperan esas 그 사람들은 하나님의 acciones 기업을 que 받은 Dios les va a 사람들입니다. dar a ellos. 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 기업으로 받듯이 Como 하나님의 los 유업과 israelitas 하나님의 habían 위로를 recibido la tierra de Canaán 나누는 como la 그 삶 herencia, 안에서 ellos también 풍성하고 van a 하나님의 recibir 놀라운 esa 은혜를 herencia y 체험할 van a 것이기 tener 때문입니다. la verdadera gracia de Dios. 네 번째로는 정의에 También 굶주리고 están los 목마른 사람들이 복이 있다라고 que dicen 말씀하고 que son dichosos los que tienen hambre y 의의, sed de justicia, 하나님의 porque 정의는 serán 무엇입니까? saciados. 하나님이 원하시는 La 올바른 justicia es el orden 질서입니다. correcto del reino de Dios. 하나님의 뜻이 Es la 오늘도 voluntad de 나의 Dios. 가정과 나의 삶 속에 Y 이루어지기를 esa voluntad de Dios 하나님의 está en nuestra 생각하는 것이 그 familia, 올바름이다라고 en nuestra 하나님의 vida. 말씀이 Confesar de 이루어지기를 que la voluntad 기대하고 de Dios, 사모하며 eso es lo único para 기도하는 nosotros y 자에게 que esa es la forma correcta 하나님께서 para vivir. 먹이시고 Siempre orar 배부르게 hacia 하실 Dios, 것이다라고 porque sabemos de que 말씀하고 Dios nos 있습니다. va a dar la comida para que nosotros podamos estar llenos. 지난주에는 태국과 La 캄보디아에서 semana 또 pasada, 전쟁이 시작되었다라는 Camboya y Tailandia 들려왔습니다. empezó una guerra. 전쟁에서는 하나님의 뜻이 발견될 수 없습니다. En la guerra no se puede 선량한 mostrar 사람들이 la 하나님의 voluntad de Dios, 백성들이 porque los 죽음을 pueblos de 맞이하게 Dios 되고 empiezan a 하나님의 morir 질서가 망가지는 것이 y la orden de 전쟁입니다. Dios se empieza a destruir. 예수님은 어떻게 하나님의 의를 이루는 삶을 사셨습니까? 십자가에서 ¿Cómo es 자신의 que Jesucristo 희생함으로 pudo tener la 하나님의 justicia? Porque 정의를 Él 하나님의 의를 cumplió 이루셨습니다. esa justicia 하나님의 al 사랑이 이 땅 sacrificarse en la 가운데 cruz, 이루어지기를 갈망했기 때문에 porque Él sabía 하나님의 que necesitaba ese 영광을 amor de 나타낼 Dios 수 aquí en 있었습니다. la tierra. Y 우리도 por eso 하나님의 Él se 질서, 하나님의 sacrificó 방식이 en la cruz 하나님의 y así 뜻이 pudo completar 이루어지기를 la voluntad de Dios. 갈망한다면 우리를 Si 배부르게 nosotros también 먹이시는 esperamos 하나님의 de que la 복이 voluntad de 임하게 Dios se 된다라고 complete en este 주님께서 mundo, 말씀하고 Él 있습니다. nos va a dar ese pan para que nosotros podamos estar llenos. 사랑하는 성도 Nos 여러분, va a dar esas fuerzas para que 우리가 nosotros podamos 주님의 참된 seguir y 제자가 cumplir su voluntad. 되기 위하여 살아가다 보면 Queridos hermanos, si 때로는 nosotros en serio 하나님의 queremos ser 사랑과 verdaderos discípulos, 애통하게 a veces 될 때가 nosotros 있습니다. tenemos que estar 우리가 quebrantados. 온유한 마음으로 Tenemos que 살아가고자 tener ese 하지만 espíritu pobre. 그것이 넘어뜨리려고 하나님의 것이 También 아닌 tenemos que 다른 tener ese 것을 corazón 존경하라고 humilde. 유혹할 때가 있습니다. Pero hay de 하나님의 veces, 하나님의 la 질서가 mayoría de 너희에게만 veces, que viene Satanás y nos va a
그러나 hacer que 우리가 nosotros 애통하며 fraquecemos. 심령이 가난한 마음으로 Pero si 온유한 nosotros 마음으로 salimos con esa 하나님의 humildad, con 의를 ese 위하여 corazón pobre, 살아간다면 con ese espíritu 하나님께서 pobre hacia 우리를 Dios, 베푸실 Dios 놀라운 nos va a 은혜의 dar esa gracia 우리의 삶으로 grande, nos va a 임하게 dar esa 해주신다. gracia en nuestra vida, nos va a dar esa bendición en nuestra vida. Esta es una promesa que 주님께서 Él nos 오른뺨을 dio a 치면 nosotros. 왼뺨을 Dios está diciendo que 내밀어라라고 si alguien nos 말씀하고 pega a 있습니다. 세상에서 nuestra cara 오른뺨을 derecha, le 받았을 때 tenemos que dar la 왼뺨을 izquierda 내민다면 también. 평범한 Nosotros 같은 tenemos ese 사람들이 corazón para dar 않습니다. el lado opuesto para que nos peguen. 그러나 그 Eso es 말씀대로 el 우리가 verdadero 살아간다면 amor y esa es la 우리가 참된 verdadera 제자의 말씀을 voluntad de 그 Dios. 믿음을 지키며 살아간다면 Si nosotros tenemos 영원한 esa verdadera 신령한 fe 하나님의 복이 con Dios, 우리의 삶 가운데 베풀어질 줄 믿습니다. toda esa voluntad se va a mostrar en nuestra vida. 바닷물의 소금의 농도는 평균적으로 3%라고 Se dice que la concentración promedio de la sal en el agua del mar es el 3%. Gracias a ese 3% de la sal, el mar no se pudre. Cientos de millones de criaturas viven y miles de millones de personas comen los alimentos de ahí y pueden vivir su vida cotidiana. Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos, que vivamos con la palabra de Él. Siempre estar con Dios, con un corazón humilde, siempre estar con el espíritu pobre, siempre buscar a Dios. Si lo hacemos así, vamos a ser los verdaderos discípulos del reino de Dios. A través de ustedes, el mar está vivo. Y a través de nosotros, esta vida y este mundo va a revivir. Vamos a orar. Dios, nosotros estamos viviendo con un corazón muy pobre. Estamos llorando, Dios. Nosotros tenemos ese corazón humilde y queremos vivir como tu voluntad, Dios, siendo tus verdaderos discípulos. Por favor, cuídanos y danos tu amor. Y haz que nosotros somos los verdaderos pueblos de tu reino. Queremos recibir tu verdadera gracia. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.